الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص والتوحيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أفضل الأنبياء وأشرف العبيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الأطهار وأصحابه البررة الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا عباد الله، أيها المؤمنون، في السنة 2013 سألني أحد الإخوة فقال: هل لا يزال في وقتنا هذا وفي دنيانا هذه أناس صالحون مثل الصحابة والتابعون؟ أناس صالحون مثل الصحابة والتابعين؟ فأجبته يوم ذاك بنعم، وقلت: لا يزال في وقتنا هذا وفي دنيانا هذه أناس مثل الصحابة والتابعين. وقلت: إذا انتهى الصالحون على وجه هذا الكوكب الأرضي فإن الله سيطويه دون تريث، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فيعني أن الله لا يهلك الأرض لأن بها من يشكره، كما كان في عهد الصحابة والتابعين. هذا كان جوابي، لأن الله تبارك وتعالى قد من علي وأذن لي أن أرى بأم عيني أناسا صالحين يحبون الله ورسوله، أناس قرة أعينهم في ذكر الله وشكره وحسن عبادته وقراءة القرآن، ويقضون أوقاتا طويلة في ذلك. لكن الأمر الذي ما كنت رأيت عيانا وإن كنت أسمع عنه هو أن أرى أشخاصا يتنافسون في إنفاق أموالهم في سبيل الله. المال مالهم، تعبوا في تحصيله، تحملوا الجوع والعطش والسب والذل من أجله، بعضهم تركوا بلادهم لجمعه، لكن إذا سمعوا في سبيل الله يكادون يكونون عليه لبدا. لقد صدق الله سبحانه وتعالى إذ قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالمتقون الذين وصفهم الله بتلك الصفات ثم قال في النهاية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كانوا وما زالوا موجودين، ولن تخلو عنهم الأرض إلى أن يرثها الله ومن عليها. أيها المسلمون، في خطبة الجمعة الماضية أعلنا أن علينا دفع القسط الأول من مبلغ اشتراء الأرض لبناء المدرسة الإسلامية، وأن الموعد الأخير 5 جانفير الماضي، وأنه كان قد بقي من مال القسط الأول ما يقرب 10 ملايين. حقيقة أنا كنت أتساءل كيف سنحصل على هذا المبلغ الكبير خلال يومين أو 3، ولكن لما طلبنا من المسلمين المساعدة أجابوا على طلبنا كما أمرهم ربهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لقد استجاب المسلمون
كل قدر استطاعته، كل بذل ما في وسعه لله، لا لأحد، لا للإمام ولا لأحد من مسؤولي المسجد. ويوم الأحد كان قد بقي تقريبا مليونان، لكن من صلاة الظهر إلى ما بعد العشاء وجدنا ما يزيد على المليونين. أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، القصد من ذكر ذلك أمران: أحدهما أن نأخذ مما حدث من عمل المسلمين دروسا، وأنا أخذت منه ما يلي: أولا، الإثبات من جديد أنه ما زال في وقتنا هذا صالحون مثل الصحابة والتابعين عبادة وإنفاقا في سبيل الله، والدليل ما فعله المسلمون من الجمعة الماضية إلى الأحد الماضي من غير أن ننسى ما فعلوه قبل ذلك. ثانيا، أن المسلمين إذا اتحدوا أنجزوا ما لا يتصور، إذ لما طلبنا المساعدة لم يقل المسلمون هذا المسجد مسؤولوه جماعة كذا وكذا، بل بذلوا جهدهم لله، الأمر الذي سهل تحقيق هدفنا. ثالثا، أن من ترك لله شيئا عوضه الله له خيرا منه، وأقرب مثاله ما ذكره النائب الثاني لرئيس مسجدنا يوم الأحد، أن أحد الإخوة ذهبت إليه لجنتنا لجمع التبرعات، وكان عليه دفع أجرة داره، الأجرة ب40,000 سيفا، وما لديه 50,000، واللجنة طلبت منه 50,000. قال: أتوكل على الله وأعطي 50,000. وفي يومه جاءه الله بعمل يجد فيه 300,000. رابعا، أن المال له مكانته في الإسلام. خامسا، في أول مرة أعلنا عن مشروعنا اقترب مني أب فقال: سأدفع كذا، وهو قد قلل من مبلغه، ثم قال: سأقرأ سورة كذا لييسر الله الأمر، يعني أن من بيننا من دعا الله في خلوته لييسر الأمر. الأمر الآخر الذي من أجله ذكرنا ما ذكرنا شكر المسلمين وتقدير جهودهم والدعاء لهم علنا، وإن كنا دعونا لهم في ظهر الغيب. وأود أن أذكر هنا قولا كان يقوله الإخوة من كينشاسا لما اتصلنا بهم يوم الأحد لنشكرهم: لقد كان كل من نتصل به يقول: لا داعي لشكرنا، لأننا فعلنا ذلك لله. ونحن كنا نجيبهم أن شكرهم واجب علينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لم يشكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. وفي رواية: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم يجدوا فادعوا له، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. لذا نحب هنا والآن أن نشكر المسلمين قاطبة، كل باسمه ولقبه، ونخص بالذكر هنا أمهاتنا اللائي ما تخلفنا في عمل الخير، فقد قمنا فرادى وجماعة بما يسر الله لهن. كذلك نشكر لجنتنا القائمة بجمع التبرعات، فليس بأمر يسير. نقول: جزاكم الله أجمعين خيرا، وبارك الله فيكم وفي عمركم وفي صحتكم وفي أسركم وأعمالكم. في الختام نخبر المسلمين أن ما تم فعله هو القسط الأول، وأما القسط الآخر فموعده 5 مارس 2025، يعني في أقل من شهرين. فإلى الآن نطلب المساعدة من الجميع، وأجركم على الله. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Ô Allah, ô notre Seigneur, louange à toi de nous avoir donné l'islam. Louange à toi, ô Allah, de nous avoir donné le Coran. Louange à toi, Allah, de nous avoir donné une famille, la fortune et la santé. Allah a rabaissé notre ennemi. Allah nous a ouvert pour nous notre porte de subsistance. Allah nous a donné la quiétude. Il a rassemblé ceux qui étaient dispersés.
tout ce que nous avons demandé à Allah, Wallahi, Allah nous a donné. Donc, une fois encore, louange à Allah d'une manière abondante, d'une manière pure, d'une manière bénie. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, il est seul sans associé. J'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah mette sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint. Fidèle serviteur d'Allah, chers croyants, en 2013, un frère m'a demandé, est-ce que dans notre époque, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens pieux comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tabi'un, c'est-à-dire la génération qui a suivi, la génération des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et j'ai répondu oui. Il y a toujours des gens dans notre monde d'aujourd'hui pieux comme les compagnons du prophète, comme les tabi'un. Et je vais même ajouter, si sur la terre, les gens pieux venaient à finir, il n'y a plus de quelqu'un pieux sur la terre, Allah va anéantir cette terre-là. Car Allah exactement lui-même nous dit dans le Coran, si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs, cependant, il n'agrée pas la mécréance, c'est-à-dire l'ingratitude. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. C'est parce qu'il y a des gens pieux toujours, il y a des gens qui remercient Allah, qui sont reconnaissants envers Allah, qu'Allah garde toujours cette terre-là. Telle a été ma réponse ce jour-là, parce que Allah m'a permis, Allah m'a fait cette faveur-là, de voir certaines personnes dans mes propres yeux, des personnes pieuses, qui aiment Allah et son prophète, qui adorent Allah. Leur passion, c'est de passer des longs temps à invoquer Allah, à remercier Allah, à lire le Coran. J'en ai vu. C'est pourquoi je l'ai répondu comme ça ce jour. Mais ce que je n'avais pas encore vu, c'est de voir des personnes se surpasser, se concurrencer pour dépenser leur argent pour la cause d'Allah. Ça, je n'avais pas encore vu. J'ai bien entendu, j'ai bien écouté, on m'a déjà raconté. Mais voir avec mes propres yeux, je n'avais pas encore vu ça. Voir des personnes qui donnent leur argent, l'argent pour lequel ils ont subi toutes sortes de difficultés. On les insulte, on les rabaisse. Ils acceptent la faim, la soif. Et cet argent-là, ils prennent pour donner pour la cause d'Allah. Quand on dit fils là, tu vois les gens se concurrencer, se surpassent. Et ça montre la véracité de la parole d'Allah dans Surat Al-Baqarah, Surat la page, Surat 2. Car Allah dit Alif Lam Mim. Ce livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qu'il a été descendu, c'est-à-dire révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans l'au-delà. Les pieux au sujet desquels Allah a parlé dans cette sourate, Allah a fait leur éloge. Et à la fin, Allah dit, ils sont sur le bon chemin. C'est ceux-là qui vont avoir la vie future et même la vie présente. Ils sont toujours présents. Ce n'est pas seulement dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont rester jusqu'à la fin des temps. Fidèles serviteurs d'Allah, chers musulmans, le vendredi passé, ici même, nous avons annoncé que la première tranche de l'achat de notre parcelle pour construire une école islamique, il nous restait quelques jours seulement. C'était le 5 janvier passé, le dimanche passé, on devait payer la première tranche. Et il nous restait 10 millions. Et franchement, moi-même, je doutais. Je me disais, comment est-ce qu'on va avoir les 10 millions pour payer? Mais en l'espace de 2-3 jours,
lorsque nous avons demandé de l'aide aux fidèles musulmans. Il faut voir comment les musulmans ont répondu favorablement, comme Allah les a demandé. Allah dit dans le Coran, ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. La vraie vie, c'est la foi. La vraie vie, c'est les bonnes œuvres. Les musulmans ont répondu. Chacun a fait de son mieux ce qu'il peut donner. Ils n'ont pas donné à cause de l'imam. Parce qu'on aime l'imam, parce que l'imam est beau, il est grand. Non. Ils n'ont pas donné à cause d'un responsable de la mosquée. Mais c'est à cause d'Allah qu'ils ont donné. Le dimanche 5 là même, il nous restait encore 2 millions. Mais entre la prière de Zohr et la prière de Isha, les musulmans ont fait plus que les 2 millions. Chers frères, chers sœurs, en islam, le but pour lequel nous citons tout cela, 2 choses. La première, c'est que nous tous devons prendre des leçons à ce qui s'est passé. Et moi, personnellement, je vais tirer quelques leçons. La première, la réponse que j'ai donnée depuis 2013, c'est la même chose qui est réaffirmée encore. Pour nous dire qu'il y a toujours des personnes pieuses qui aiment Allah, qui aiment son prophète, qui aiment la religion musulmane, qui dépensent leur argent pour la cause d'Allah. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé. La deuxième leçon que moi-même j'ai tirée, quand les musulmans sont unis, quand ils deviennent un, ils peuvent accomplir des grandes choses. 10 millions, 2 jours, 3 jours seulement, chacun a fait ce qu'il pouvait et on a pu réaliser. Lorsqu'on a demandé, quelqu'un n'a pas dit non, telle mosquée, c'est telle communauté qui est devant. Ils n'ont pas regardé cela. Ils disent que c'est à cause de l'islam. Chacun a fourni son effort. La troisième chose, quand tu donnes quelque chose à cause d'Allah, c'est-à-dire que tu as laissé la chose, tu as donné à cause d'Allah, Allah va te remplacer ce qui est meilleur. Le dimanche, le deuxième vice-président de notre mosquée nous a dit, ils sont allés voir un frère pour qu'il paye la somme de 50 000 francs. Et ce jour-là, lui, il devait payer sa maison 40 000. Il avait 50 000 francs. Il dit, comme ça c'est à cause d'Allah, je vais donner les 50 000. Et dans la même journée, Allah lui a donné une affaire de 300 000 francs. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Quatrièmement, l'argent a sa place en islam. Il y a des choses sans l'argent, on ne peut pas faire. Et Allah même a affirmé cela dans le Coran. Pour avoir le commerce dans lequel il n'y a pas de perte, c'est de croire en Allah et son messager et combattre dans le sentier d'Allah avec sa propre personne et son argent. L'argent a sa place en islam. Seulement l'islam nous demande de chercher dans le licite et dépenser dans le licite. On cherche dans ce qui est bien, on dépense dans ce qui est bien. Et la dernière leçon, la première fois que nous avons dit ici que nous avons un projet d'achat de la parcelle pour construire une école islamique, il y a un papa après Douma qui s'est approché à moi. Il dit, j'ai telle somme. C'est-à-dire, chez lui-même, la somme est petite. Mais il dit, je vais lire telle sourate pour qu'Allah facilite les choses. Pour nous dire qu'il y a des gens, peut-être, qui n'ont même pas donné 5 francs, mais à cause de leurs doigts, Allah a facilité les choses. Donc, quand on dit il y a quelque chose comme ça, il ne faut pas te négliger. Même si tu n'as pas d'argent, fais les doigts. Peut-être que toi, tu es un élu d'Allah, tu ne sais pas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, la deuxième chose pour laquelle que nous avons cité ce que nous avons cité, c'est pour remercier les musulmans, reconnaître les efforts et faire les doigts pour eux. Même si en réalité nous avons déjà fait les doigts, mais publiquement nous devons faire
la Torah, les féliciter, pour dire aux musulmans, vous êtes formidables. Quand vous voulez, vous pouvez. Et j'aimerais citer ici une parole que nos frères de Kinshasa, lorsque le dimanche on les appelait pour les remercier, il y a une parole qu'ils disaient à chaque fois. On a appelé plusieurs personnes. Et à chaque fois, ils disaient que nous avons fait à cause d'Allah. Ce n'est pas la peine de nous remercier. Et nous, à notre tour, nous les disons, certes, vous avez fait votre devoir, mais vous remercier, c'est notre devoir aussi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne remercie pas les gens, il ne peut pas remercier Allah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un vous fait du bien, faites son éloge. Il a dit d'abord, récompensez-le. Quand vous n'avez pas de quoi le récompenser, faites son éloge. C'est-à-dire, parlez bien de lui. Dans une autre version, il dit, faites droit pour lui jusqu'à ce que lui-même c'était, en tout cas, vous l'avez récompensé. Donc, je profite de cette occasion pour remercier tous les fidèles musulmans, c'est-à-dire la communauté musulmane. Chacun a son nom, son prénom. Mais j'aimerais citer précisément nos mamans qui ont fait aussi l'effort. Nos mamans, collectivement, individuellement, elles ont fait aussi l'effort. On doit citer cela pour les encourager. Et on doit remercier également notre commission, notre équipe. Ce sont des responsables, des pères de famille qui ont leur travail. Ils laissent leur travail. Ils se promènent dans nos boutiques, chez nous, pour aller collecter ce fonds pour la cause d'Allah. Parfois, on les regarde, c'est pas bon même. On peut même les insulter, les rabaisser. Mais pour la cause d'Allah, ils le font. Et nous demandons aux fidèles musulmans, il reste une deuxième tranche à payer. Nous avons besoin de l'effectif, des gens pour la cause d'Allah qui sont prêts pour venir physiquement. Je donne mon nom. Où vous voulez envoyer, moi je vais partir. Nous avons besoin de ces personnes-là. Donc nous disons, Jazakumullahu khairan. Qu'Allah nous paye nous tous par la bonne manière. Qu'Allah bénisse nos vies, la santé. Qu'Allah bénisse nos familles, nos travails. Donc pour terminer, il reste encore une deuxième tranche à payer. Et la dernière date, c'est le 5 mars, c'est-à-dire moins de 2 mois. Donc nous demandons toujours de l'aide aux fidèles musulmans. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, tando bi Allah, tant fait bela de l'itri. Antignement Allah, tando bi ika slama min jamo koson. Tando bi ika porna ba min jamo koson. Tando bi ika somon mo min jama kan naflo jama kan lafia jama. Ika njugu lafo. Kan rezga o foni ka haklisi dia awma. Femme tu farana ko farana kan. Ani dari fɛn fɛn ka diama ala tando bi ni bɛɛ lajɛlen kan tando caman tando ɲuman tando barakani mais sira ka fɔ tigi wɛrɛ tɛ m'a fɔ ala kelen de jɛɲɔgɔn t'a la ka sira ka fɔ an kuntigi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn n'a ka ciden ni ala ma nɛma kɛla ka baraka kɛ kici kɛ ni nabimanba in kan a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn ni mɔgɔ mɔgɔ minnu labato fo ka taa salikɛma ma alu min ko aw limaya ala ma a ye sira ala ɲɛ ala ya sira jati la a kana sɔn ka sa fiyewu fo a y'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ kuru ala ye ala ka jɔn muminiw 2013 la balimakɛ dɔ y'i ɲininka o ko yala an ka bi tile na mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ ɲumanw bɛ yen i n'a fɔ sahabaw ni taabinaw wa kira ka sahabaw ani minnu banaw la ni tɔw ko taabina yala a mɔgɔw bɛ sɔrɔ hali bi wa olu ka man ka jaabi ko ɔhɔn a mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ ɲumanw bɛ yen min bɛ i n'a fɔ sahabaw min bɛ i n'a fɔ taabinaw n tilala ka fɔ a ɲɛna o lolo ni mɔgɔ ma sɔrɔ dugukolo kɔnɔ min ye mɔgɔ ɲuman ala bɛ dugukolo halaki ka bɔ yen sabu ala yɛrɛ ko an ma kuranna kɔnɔ ala tɛ jɛn k'an bɛ fitirima wale ale ala ma ka kafi ale ala ma n'an m'o kɛ ala karili ka bɔ an na nka n'an ye ala waleɲuman ka barakala o ka di ala ye kuma kɔrɔ ko dugukolo bɛ hali sisan sabu mɔgɔw bɛ min bɛ ala barakala min bɛ ala bato min bɛ ko kɛ min ka di ala ye n'o tun tɛ dɔrɔn ala bɛ dugukolo halaki olu kama n ye cɛ jaabi n ko mɔgɔ ɲumanw bɛ hali bi sabu ala yɛrɛ ka fonisiriya kɔnɔ a y'a to ne yɛrɛ ɲɛ ye mɔgɔ dɔw ye min mɔgɔ ɲumanw ye ala ka d'o ye ala ka kira ka d'o ye silamɛya ka d'o ye o bɛ ala bato o bɛ ala waleɲuman u bɛ zikiru kɛ caman u bɛ kuranna kalan n k'o ye nka n tɛ ma min ye ne yɛrɛ ɲɛ tɛ ma min ye ka mɔgɔw ye u b'u ka nafolo k'a di ala kosɔn ka concurrence yɛrɛ de kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ
ka nafolo jala ko sɔn n ti ba kuma mɛ n y'a tuma ye mɔgɔw b'u ka nafolo ɲini sɛgɛ kɔnɔ ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu o k'o nɛni k'o dɔgɔya nka n'a fɔra fi sabila u bɛ girin de ka di bɛɛ b'i seko de k'a la nin b'a yira ko Ala ye can fɔ a ka kuranna kɔnɔ suratul Bakara la Ala ko alif lam mim ni harfu saba Ala le bɛ a yɛrɛ ka laɲini lɔn ni harfu saba kɔrɔ ye a ko nin ye kitabu le ye siga foyi t'a la kuranna siga foyi t'a la kana le ka di Ala ɲɛsinabagaw ma jɔn de bɛ Ala ɲɛsinabagaw ye mɔgɔ min limaniyalen ko dɔgɔnin ma o bɛ seli lɔ ne Ala y'o gɛrɛsɛgɛ fɛn min na o b'a nafa ka ti bɔ o limaniyalen fɛn fɛn jigila ka kɔrɔ ye Muhamadu ɲɛ ani min jigila yɛrɛ Muhamadu kan o limaniyalen don laban ma Ala ko ninnu ye mɔgɔ ye minnu bɛ kana sira kan ninnu ye mɔgɔ ye minnu kisini ye dunuya ni lahara o Ala ɲɛsirabaga min Ala k'o tɔgɔ fɔ k'o mankutuw fɔ kana fɔ kuma laban na ninnu le kana sira kan ninnu le bɛ niyɔrɔsɔrɔbaga ye wallahi o bɛ yen hali bi sabu a ka wagati dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ hali bi wa a bɛna kɛ fo dugukolo bɛ taga banlo min balima silamɛw juma tɛmɛnen na fotoba kɔnɔ yan an ko an bɛ dugukolo san ko min na ten a tranche fɔlɔ a sara tɔ tun tora tile damadamani an tun bɛ juma tɛmɛnen na le 5 dimanche a tun kan ka sara wari tɔ tun tora miliyɔn 10 ne yɛrɛ jate a tun bɛ sɔrɔ cogo min ne tun b'a dɔn nka an ka dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ silamɛw y'o soko kɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i jija o miliyɔn 10 a sɔrɔla dimanche lon yɛrɛ o y'a sɔrɔ miliyɔn 2 tɔ dɔrɔn silamɛw k'o jija k'o seko kɛ ka taa se fana ka taa se sagafo kɔfɛ min sɔrɔ a tɛmɛna hali miliyɔn 2 yɛrɛ kan silamɛw y'an jaabi nka o ye Ala le jaabi k'a ka kira jaabi i n'a fɔ Ala yɛrɛ y'a ɲini o fɛ ɲami Ala ko kuranna kɔnɔ alu ni k'aw limaniya Ala ma a ye Ala jaabi k'a ka kira jaabi n'o k'a wele fɛn na min bɛ aw ɲɛnamaya yɛrɛ la min ye limaniya ɲɛnamaya ye min ye baaraɲuman ɲɛnamaya ye silamɛw k'an jaabi bɛɛ k'i seko kɛ o ma kɛ Ala le kosɔn dɛ o ma kɛ a ye imamu kosɔn o ma kɛ misiri ɲɛmɔgɔ si kosɔn busan t'an si bolo an tɛ se ka mɔgɔ si karaba an tɛ se ka mɔgɔ si yɛrɛ neni maa jalaw ye k'u ka wari ta k'a di balima silamɛw balimamusow nin kuma in fɔ kun ye mun ye fɛn fila a fɔlɔfɔlɔ bɛɛ lajɛlen ka walagada ta nin ko in na ko min kɛra juma tɛmɛnen kana se dimanche tɛmɛnen ma bɛɛ n'i ka walagada ta la ka leçon ta la ne yɛrɛ jati ka leçon damadama de faamu la a leçon fɔlɔfɔlɔ n ye jaabi min di cɛ ma 2013 la dɛ k'o tɔ sabati tuguni hali bi mɔgɔ ɲumanw bɛ yen mɔgɔ ɲumanw tɛ se ka ban dugukolo la a dalu fɛn min kɛla dɔrɔn ɲa ani min yɛrɛ kɛra ka ko ɲɛ dɛ walagada filanan ni silamɛw bɛnna ka kɛ kelen ye wallahi o bɛ koba kɛ silamɛw n'o farala ɲɔgɔn kan o bɛ koba kɛ tuma min na ko silamɛw ma fi sabilillah silamɛw ma filɛ ko nin misiri ni communauté de b'a ɲɛfɛ o m'o filɛ bɛɛ ko Ala bɛɛ ko silamɛya k'i seko kɛ a walagada sabanan mɔgɔ mɔgɔ ni ka fɛn dɔ to Ala kosɔn ka fɛn dɔ ta ka di Ala kosɔn Ala b'a kɔfɛ hɛrɛ la dimanche an ka misiri deuxième vice président a k'o tagala mɔgɔ dɔw fɛ ka taga wari ɲini a ka di terrain ko la o k'a ye 1000 de sara o y'a sɔrɔ 1000 b'a bolo nka a kan ka so sara 800 a ko komi nin ye Ala ko ye n bɛna 1000 di a ye 1000 di a ma mɛn Ala tilala ka marché wɛrɛ jama a ka 300 000 francs sɔrɔ min na 60 n'i ye fɛn di Ala kosɔn Ala b'a kɔfɛ hɛrɛ la ka d'i ma a naaninan wallahi wari lɔyɔrɔ bɛ silamɛya kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen ni wari ta tɛ se ka kɛ Ala y'o fɔ an ɲɛna kuranna kɔnɔ yala an tɛ fɛ n bɛ karayogo dɔ yira a la wa ka jago dɔ yira a la wa n'a ka min ka tɛ bɔnɛ fiyewu a ye limana ka kira ma k'aw jija Ala ka sira kan an ni a n'a yɛrɛ kun ani an ka nafolo a jaa nafolo dɔ yɔrɔ bɛ yen fɛn dɔ bɛ ni nafolo ta tɛ se ka kɛ a loruna min y'a laban ye walada min ne yɛrɛ y'a ta la
l'homme n'a un projet une fois là moi me fait ka parcelle sam nga cɛkɔrɔba dɔ gɛrɛla na a ko ne bɛ se ka nin le di wari yɛrɛ ka dɔgɔ ale yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ko nka n bɛna nin sura in kalan ka fara kan pour que ala bɛ ko nɔgɔya kuma kɔrɔ ko an cɛla peut-être mɔgɔ dɔ ma dɔrɔmɛ yɛrɛ di mais a ka dugawu kosɔn ala ye ko nin ɲɛnabɔ o kosɔn mɔgɔ si kana jɔ i yɛrɛ la n'a fɔra ko nin fɛntigi sina bɛ yen ni se t'i ye wari t'i bolo dugawu kɛ tuma dɔ la i ka di ala ye mais i yɛrɛ m'a lɔn o kosɔn nin yɔrɔ in na n bɛ fɛ ka fɛn filanan min an ka nin kuma nin fɔ kun min kosɔn a filanan o de ka silamɛw fo ka silamɛw barakala ka fɔ silamɛw ma a ni ce ka dugawu kɛ silamɛw ye o yɔrɔ na n bɛna fɛn min fɔ dimanche tɛmɛnen an ka balimaw wele ka bɔ Kinshasa o fana k'u seko kɛ ko in na n'an ka min wele ko an b'a fɔ ko an ka na fɔ an b'a kɛ mɔgɔ kosɔn an ka kɛ ala le kosɔn n'an ka min wele ko an ka kɛ ala le kosɔn anw fana b'a fɔ o ma o cɛ an n'a ka kɛ ala kosɔn mais diyagoya anw fana y'aw barakala k'aw fo k'aw waliɲuman sabu ala kira ko alayhi salatu wasalam mɔgɔ min tɛ se ka mɔgɔw waliɲuman ka adamaden waliɲuman tɛ se ka ala yɛrɛ waliɲuman ala kira ko alayhi salatu wasalam ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ ye a sara ni tɛ se ka sara a waliɲuman lɔ a kofɔ hadisa ye wɔɔrɔ kɔnɔ ala kira ko a ye dugawu k'a ye o la nin yɔrɔ in na an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ka bɛɛ fo i tɔgɔ la ka bɛɛ fo i jamu la nka kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma an bɛ fɛ an baw de fo an baw fana k'u seko kɛ o ma to kɔfɛ ko nin diinɛ ko an fana bɛna dɔ kɛ a la o ka kɛ jama jama o ka kɛ kelen kelen ka tila ka an ka ekipu fo minnu bɛ taga sotigiw le denbayatigiw le baaratigiw le u b'u ka baara to yen u ka somɔgɔw to yen ka taa ko ala ko le ye peut-être que u bɛ taa mɔgɔw ka butigi da la a tigi yɔrɔ t'o kunbɛn ɲɛnama dɔw yɛrɛ b'o nɛni nka o ka kɛ ala le kosɔn ala m'an bɛɛ sarala hɛrɛ la an bɛ kuma laban ni min ye a ma ban dɛ ni tun ye premier tranche le deuxième tranche tɔ bɛ yen a fana date limite le 5 mars c'est-à-dire a tɛ kalo fila yɛrɛ bɔ tuguni donc hali bi an bɛ dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ bɛɛ k'i seko kɛ bɛɛ k'i seko kɛ ala ko le i ka min di i b'o le sɔrɔ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا عبيدك بنو عبادك بنو امائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعصرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وازواجا خيرا من ازواجهم اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. On a un frère qui... Non. Tu vas répéter après moi. En arabe et en français. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan
Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maintenant en français, j'atteste qu'il n'y a de Dieu, à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est son messager et son serviteur. On va faire ça. Précisément. Non. استقيموا واعتدلوا. الصفات لي. Ajustez le mettez le téléphone sur le. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Nous avons une information qui est terminée. Nous avons un moment qui peut être ici. Effectivement, les bénédictions pour ces enfants. Alhamdulillah, Rabbil Alamin,